छोड़ ही नहीं पाते कोई बोला करो। और पता नहीं हमने किससे को नया सबक सीख लिया कि नहीं बोलना। हाल हमने बुजुर्गों से यही सुना है कि दिल याद नहीं बनाया ये तारीफ लई जुबान, दिल याद नहीं बनाया ये तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते। ठीक है, ये जो जुबान है ना ये उनके लिए है। ठीक है, और दुख ये है कि सबके लिए बोलती है, पता नहीं उनके लिए क्यों नहीं बोलती है। बोला करें। और मैं आपको ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है औ अंत मजनून। जिक्र इस अंदाज से करो कि देखने वाला समझे कि ये दीवाना हो गया। अब सच बताइएगा, हमें दुरूद पाक पढ़ते हुए देख के वो कह सकता है कि हम दीवाने हो गए? कोई भी नहीं कह सकता। इसलिए अपनी वो दीवानगियां वापस लाएं, वो खो गई हैं। दुनिया के लिए दीवानगी मौजूद है या खो गई है? रस्में हिना पे, तेल पे, मेहंदी पे हम सारी रात नाचने को तैयार हैं। यार की शादी पे ढोल के आगे बारात पे हम आधा घंटा भंगड़ा डालने को तैयार हैं। यहाँ पता नहीं क्या हो जाता है। भूला करो, याद रखो, आज आपका बोलने कल आपके काम आएगा। उथे अमला दे होने ने नबेड़े किसे नहीं तेरी जात उछली। आज आपका बोला कल आपके काम आएगा। मियां मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं, लोए लोए पर लै कुड़िए जे तुद पाटा परना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद ते कर जांदी ने डरना। ये कोई चादर का मान ना करे, इधर ही रह जाए, कोई कोट पे ना कड़े रहे जी, ये मरते ही इन्होंने उतार लेने, कुछ भी मेरा नहीं, वही मेरा है जो मैंने कर लिया, बाकी कुछ भी नहीं मेरा। इस वक्त हजरत सबसे जो मेरे पास आम चीज़ है ना, होता ना कि चलो सबसे आम ही शायद साथ ले जाओ, वो मेरी जुराबें हैं। ये भी मेरी कोई नहीं, ये भी बस सांसों तक ही है। मर गई तो ये भी आपने उतार ली। ये अंगूठी मेरी नहीं, ये टोपी मेरी नहीं, ये जेब में पड़ा मोबाइल मेरा नहीं, जेब में पड़े पैसे मेरे, कुछ मेरा नहीं है। हाँ, उथे मना दे होने किसे नहीं तेरी जात। चलो इधर यहां तक चलो गुजर ठीक है, लेकिन गुजर अगे कोई नहीं काम आना कि मैं उथे मता फरिश्ता नूं आखांगा मैं गुजर है, कहना सानू किते सड़ने गुजर, सानू सिर्फ अजैदा साढ़े सोने का नौकर है कि नहीं है। ये सब पुत्र ये इधर के हुए कुछ भी नहीं काम। नून लीग, PTI, पीपल पार्टी, ये सब इधर की खेड़े हैं। उसे कोई पार्टी शार्टी काम नहीं आनी है। उथे अमला दे होने ने इसे नहीं तेरी जात पूछनी है। इसलिए जरूरत आज ये है, बोलो इसे, या करीब चुप हो जानी है। क्या मुर्दे के मुंह में जुबान नहीं होती? होती है। बोलने का आर्डर नहीं होता। जुबान तो जो बच्चा पैदा होता है उसके मुंह में भी होती है, आर्डर नहीं होता। जब आर्डर आता है फिर ये बोलने पड़ते। किसी की 3 साल में बोल पड़ती है, किसी की बड़ी लेट जाके, किसी की भी खुद नहीं बोलती, सबकी उसके हुक्म से बोलती है। आज इसको आर्डर है अभी बोलने का, इसलिए रज रज के बोल लो, अनकरीब ये चुप हो जाएगी। आज बोलो, रज रज के से बोलो, या अनकरीब चुप हो जाएगी, नहीं बोलेगी। इसलिए बोलो। मेरे बुजुर्गों ने एक बड़ा खूबसूरत शेर फिर इस पर लिखा, आप फरमाया करते थे, जब तक चले खूब चलाई, साय अपने दी यारी। चला यार, क्यों नहीं चला? चला यार, जल्दी भी चला। फिर वो दूसरे रोएगा जाके, मैं क्यों नहीं चलाई है, इनू चला। जब तक चले खूब चलाई, साय अपने दियारी, ला सट फा जंजाला वाले, तिला अल्लाह नल यारी। जल्दी चलाओ, खूब चलाओ।
میرے سیالکوٹ کے پاس ایک قصبہ ہے، اس کا نام ہے چٹی شیخ. اصل میں اس کا نام تھا چشتی شیخ. بابا صاحب کا ننیال ہے، نانکے ہیں بابا صاحب کے، لیکن پھر وقت کے ساتھ بدلتے بدلتے یہ چٹی شیخ ہو گیا. وہ ایک مجذوب بزرگ ہوئے ہیں جن کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ. لوگ ان کو نا دیوانہ کہا کرتے تھے، لوگ ان کو پاگل کہا کرتے تھے، لیکن ایسا سیاح. اور ابھی یہاں کوئی اٹھ کے کہنا جڑا سب تو سیاح اٹھ کھلوئے، میرا یہ سارے اٹھ کے کھلوئے، کیونکہ سانو سارے نو ہے ہمیں کہ اسی بڑے سیانے ہیں، لیکن ہم نہیں سیانے ہیں. وہ سیاح تھا اور ہم نے دیکھا جس کو لوگ کہتے تھے یہ دیوانہ ہے. مثلا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے کوئی چیز دینی نا، بسکٹ دے دیا، جلیبی دے دی. اس دور میں یہی معروف چیزیں تھیں، چاکلیٹ کینڈی شینڈی، کو اتنا رواج تو نہیں تھا اس کا، زیادہ یہی تھا. گڑ دے دیا، جلیبی دے دی، برفی کا ٹکڑا دے دیا. تو ایسا حضرت وہ دیوانہ تھا کہ تھوڑا سا کھا کے نا ساتھ ہی سوال کر دینا، وہ یہ برفی تو مٹھی ہے. تو دینے والے نے آگے سرچ کرنی، سائیں جی چینی پائی ہے پھر مٹھی ہونی. اچھا تو کتوں لے آندی چینی؟ سائیں جی دکان تو دکان والے نے کتوں لے آندی سی؟ سائیں جی نے مل تو توڑا منگوایا سی، تو مل والے نے کتوں لے آندی سی؟ سائیں جی روح دی بنتی ہے، تو روح کتوں نکلتی؟ سائیں جی گنے چوں نکلتی، تو گنے چ روح کیویں آ جاتی؟ سائیں جی اللہ پاک نے پائی ہے. کیسا تھا وہ سائیں جو برفی کے ٹکڑے میں سے بھی اپنے اللہ کو تلاش کر لیا کرتا تھا. اور ہم حضرت جی اتنا اللہ کو بھول چکے ہیں، کسی کلو مچھی کلا بندہ کھا کے کدی الحمدللہ بھی نہیں کیا ہے. سانو حضرت ہے تو پتہ ہے کہ گاجر کھادیاں خون بنتا ہے، لیکن گاجر بنانا نہ بھول گیا ہے. آج ہمیں اتنا تو پتہ ہے کہ مالٹے میں وٹامن سی، لیکن مالٹا بنانا نہ بھول گیا. آج ہمیں اتنا تو پتہ ہے بادام میں کیا ہے، اخروٹ میں کیا ہے، چلگوزے میں کیا ہے، سیب میں کیا ہے، لیکن بنانا نہ بھول گیا. لیکن وہ کیسا تھا جس کو یاد تھا، جس کو یاد تھا. یہ نہیں کہ کسی نے کوئی میٹھی چیز دے دی. لوگ جو بیٹھے نہیں مولوی جی یاد دہانی دی، اس کو جو مرضی دیتے، وہ اپنے رب کو تلاش کر لیتا تھا. اگر کسی نے نمکین چیز دے دی، نمک پارا دے دیا، ڈک بسکٹ دے دیا، پھر وہی سوال، وہ یہ تو لونی ہے. سائیں جی لون پایا لونی ہونی سی، کتوں لے آتا لون؟ سائیں جی دکان والے نے کتوں لے آتا؟ سائیں جی اٹی فیکٹری تو، فیکٹری والے نے کتوں لے آتا؟ سائیں جی نے کھیوڑے منگوایا، اتنے پہاڑ نے لون دے بڑے بڑے، تو پہاڑوں سے لون کیویں آ گیا؟ سائیں جی اللہ پاک نے پایا. اسی لیے تو حضرت جی محمد بخش کہتے ہیں نا، فرماتے ہیں پانڈے نال نیو لگانا واہ تیری دانائی. اسی پانڈے نال نیو لا بیٹھے ہیں، پانڈے نال نیو لگانا واہ تیری دانائی. نیو لگائی اس کاریگر تائیں جن نے یہ چیز بنائی. سب چیزاں یاد نے بنانا لگ بھول گیا نہیں یاد. اپنے اللہ دیکھو نا جی، وہ گلاب لگا ہوا ہے، کبھی اس کو غور سے دیکھنا. ریڈ روز، آپ بتا سکتے ہیں کہ جو ریڈ روز کا ریڈ کلر ہے یہ کس کمپنی کا؟ ماسٹر کا کہ برجر کا؟ آپ بتا سکتے ہیں یہ جو پتوں پہ جو سبز کلر ہے یہ برش سے کیا گیا ہے یا مشین سے کیا گیا ہے؟ اس لیے تو پھر کسی نے لکھا تھا ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا، وہی خدا ہے، وہی خدا. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے. وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے. وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. پھر میاں محمد بخش صاحب بھی بولے جی
آپ فرماتے ہیں قطرہ آب مڑی دے وچوں کیسی شکل بناندا. وہ بندیا کدی ٹائم کٹ کے ویخ تے صحیح. اور نہیں تیرے کل ٹائم کدی شیشے سامنے کھلو کے اپنے آپ نو ویخ لے. اپنی آنکھیں دیکھ، اپنے کان دیکھ، اپنے دان دیکھ، اپنی زبان دیکھ، دیکھ اپنے آپ کو. ہم بول میرے بزرگوں کے پاس نظر ایک بندہ آ گیا، بڑا امیر کبیر تھا. اس کا یہ دان ٹوٹا ہوا تھا، یہ والا فرنٹ کے ساتھ والا. گھڑی، کوٹ، شوز، پرفیوم، بتا رہی تھی کہ بڑا امیر ہوں. ایک بار آیا چلا گیا، پھر آیا. جب چوتھی بار آیا نا، جب جانے لگا تو حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا. اس کو فرمانے لگے بھائی جی تڑے کپڑے، کوٹ، کڑی، بوٹ، خشبو دس دی کہ رب نے وہاں بھی پیسے دیتے تو دند کیوں نہیں لواندے ہیں؟ ویکھو نا کڈے کوجے لگن دے. جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. دل سے نکلی سیدھی دل میں اتری. یہ بات ہے 1980 کے قریب، 81 82. تب تو شاید کوئی کا دکا ڈاکٹر ہو سیال کوٹ میں دانتوں کا. امیر آدمی تھا، گاڑی باہر کھڑی تھی. ڈرائیور کو کہا چالو سیدھا لاہور آیا. ہفتہ ڈیڑھ گزارا، دانت لگوایا، سیال کوٹ واپس حضرت کے پاس آیا. آپ کو منہ کھول کے نا دانت دکھا کے عرض کرتا ہے حضرت ویکھو ہاں دانت سونا لگن دے. آپ بڑے خوش ہوئے، بندے نے بڑا پیارا دیا. آپ فرمانے لگے دند بھی سونا لگن دے ہے تو دند لگن نہ تسی بھی سونے لگن دے. اب حضرت کا نا ایک مزاج تھا کہ آپ کا روب اتنا زیادہ تھا کہ کوئی زیادہ کلام نہیں کر سکتا تھا. حضرت نے تھوڑی سی شفقت فرمائی تو شروع ہو گیا. حضرت تانوں کی دساں جڑے ڈاکٹر نے دند لائے نے وہ کڈا سونا سی. وہ اکھاں بڑیاں سونیاں، وہ کوٹ بڑا سونا، وہ ٹائی بڑی سونی، وہ یہ بڑا سونا، وہ یہ بڑا سونا. اور اینڈ پیئرس کرتا ہے حضرت ڈاکٹر نے ایک دانت لگانے کا مجھ سے 1000 روپیہ لیا. 1000 2021 کا نہیں، 1000 1980 کا تھا. اور 1980 میں 1000 ہوتا ہے کسی کے پاس تھا. تب 1000 بھی کسی کے پاس ہوتا تھا. حضرت ایک دانت لگانے کا ڈاکٹر نے 1000. جب اس کے الفاظ ختم ہو گئے، باتیں ختم ہو گئیں، خاموش ہو گیا، پھر حضرت بولے. آپ نے فرمایا بھائی جی جڑے ڈاکٹر نے 1000 لے کے صرف ایک ہی دند لایا ہے، تسی پورے 10 منٹ دی تعریف کیتی ہے. جڑے رب نے لیا بھی کھ نہیں تے پورے 32 لائے نے، کدی وہی بھی نہیں کیتی. دیکھو یار ہم بھول گئے ہیں. وہ بھائی آنکھ والو جاؤ کبھی اس سے جا کے پوچھو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. وہ بھائی جس کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے جاؤ کبھی اس سے جا کے پوچھو جو نہیں بول سکتا. جس کا جگر ٹھیک ہے جاؤ اس سے جا کے پوچھو جس کا جگر خراب ہو گیا. جس کے گردے ٹھیک ہیں جاؤ اس سے جا کے پوچھو جس کے گردے خراب ہو گئے. کیسا بھول گئے حضرت ہمارا، کچھ یاد ہی نہیں رہا. اللہ قرآن میں خود کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، تو شکر کر میں تجھے اور دوں گا، تو شکر کر میں تجھے اور دوں گا. اللہ قرآن میں خود کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو اگر چاہے بھی تو میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا. لیکن کچھ نعمتیں تو ایسی ہیں نا جی جو واضح ہیں. دیکھو شیشے کے سامنے کبھی کھڑے ہو کے خود کو اللہ نے کیا بنایا ہے حضرت. اور یہ نہیں حضرت کہ یہ حضرت انسان کسی فیکٹری میں بنایا گیا ہے. یہاں تو حضرت ایک چھوٹی سی دیوار بنانی پڑ جائے تو پڑ وقت جاتا ہے حضرت. اس کو بلاؤ، یہ منگواؤ، یہ لاؤ، وہ رہ گیا، وہ آ گیا، وہ نہیں آیا، وہ نہیں ہوا، پھر ایک دیوار کھڑی کی جاتی ہے. کوئی انجینئر نہیں، کوئی مستری نہیں، کوئی مزدور نہیں، کوئی مشینری نہیں. یہ نہیں کہ زبان اٹلی سے منگوائی گئی، آنکھیں اسپین سے لائی گئیں، دل ڈنمارک سے آیا، گردے ناروے سے منگوائے گئے، کوئی سے کچھ بھی نہیں منگوایا. کیا ہوا؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں بنایا، کچھ نہیں کہیں سے منگوایا. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. اللہ میں نے کہا نا گفتگو ہو سکتی ہے لیکن ایک دو بات اور بھی کرنی. میں صرف آپ کو دوں گا، یہ آپ کا یہ سب کا انگوٹھا ہے. اس انگوٹھے پہ کوئی اس نے کوڈ نہیں لکھے جی. مثلا میرے انگوٹھے کا کوڈ ہے 11/22، اس کا 24 ہو گیا، ادھر 25 ہو گیا، کاکے والا ادھر 26 ہو گیا، ادھر آئے تو ادھر جی 27 ہو گیا. نہیں، ہر انگوٹھے پہ حضرت اس نے اس طرح اپنے قلم قدرت سے لائنیں لگائی، اس طرح لائنیں لگی ہر انگوٹھے پہ. لیکن لگائی اس نے اس طرح ہے کہ کسی کا انگوٹھا کسی دوسرے انگوٹھے سے نہیں ملتا. اس طرح لگائی اس نے.
लगाई इसी तरह ही हजरत। बल्कि हजरत किसी को तो छोड़ो, अपना दायां अंगूठा बाएं से नहीं मिलता। कतरा आब मणि दे विचों कैसी शक्ल बनांदा, कतरा आब मणि दे विचों कैसी शक्ल बनांदा, पत्थर ते कर नजर करम दी चन्न सूरज चमकांदा है। हम भूल गए, ना भूलो, याद करो इसको। वक़्त जा रहा है, वक़्त जा रहा है। अल्लाह सबको लंबी और बरकत वाली जिंदगी दे। पता तो कोई नहीं है। ये जो मरी वाला हादसा हुआ, वो जो मरी गए थे उनको पता था कि हम मरने जा रहे हैं? वो तो घूमने गए थे, वो तो एंजॉय करने गए थे। उनको क्या पता था कि हजरत वो मरने जा रहे हैं? नहीं, कोई पता नहीं। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवंदा, कोई करके मकसद अल चलिया। यार फरीदा इतने सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया करता है। जैसे माशाल्लाह काकिया ना कारी ना, मेरा भी इधर सियालकोट में जो अपना भाई घर, जिसको पंजाबी च कहते हैं जामपल, जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के 32 साल गुजारे। अब कुछ वजूहात थी, उस बिना पे मुझे मजबूरन छोड़ना पड़ा उसे, थोड़ा और कहीं चला गया। हज़रत जी जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ ना, मुझे उर्दू पढ़नी आई। मेरे घर के बाहर प्लेट लगी होती थी जिसपे लिखा होता था चौधरी इल्म दी। ये मेरे दादा बू का नाम था। दादा बू का इंतकाल हो गया, फिर नई प्लेट लगी उसी जगह पे, वो उतरी हाजी मोहम्मद बूटा, ये मेरे अबू जी थे। फिर अबू जी का इंतकाल हो गया, फिर वो भी प्लेट उतरी, फिर नई प्लेट लगी डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान। मैंने सिर्फ हजरत 32-33 सालों में एक ही घर पे तीसरी प्लेट लगते देखा, सिर्फ 32-33 सालों में। मैं बड़ा परेशान हूँ। एक का तीसरा दावेदार आ गया कि मेरा है कि मैं अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हूँ। मैंने लिखी हुजूर एक की जगह है, तीजी प्लेट लग गई। पहले लमदीन कहता सी मेरी है, लमदीन भी खाली टुर गया। फिर मोहम्मद बूटा कहता सी मेरी है, वो भी खाली टुर गया। अजकल मोहम्मद सुलेमान कहता मेरी है की है। आपने कमाल शेर पढ़ा ठंडा कर दिया। फरमाने लगे चलिया, ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे, ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। मैं पढ़ लिया, तू ही भी सुन के ना इंजन कर छड़िया, लेकिन अंदर वाला नहीं बनता कोई। वो कितने माली बनता जी अपने आप। जो माली बन जाए तो लड़ाइयां कादियां है, जो मन जे कि मैं माली हाँ तो फिर भरा भरा का गलमा क्यों फटता है? जो मन जे कि मैं माली हाँ तो फिर भरा भैन से क्यों केस करता है? ये मालक समझ बैठा था अपने आप। पुत्र जिन्हें काके बैठे थे ना, तुसी ना गलती करी, असी घर बैठे, वही मालक है, असी माली है। जिन्हें देर चाहेगा माली रखेगा, जो चाहेगा माली खत नवा माली। कदी पुत्र दिली भरा का गलमा ना पड़ी, जिहड़ी मेरी है ही नहीं। कभी वेख्या जे किसी नाल कमरे लैके जाने, जिहड़ी पुत्र मेरी है नहीं, वो दिली कानून भरा का गलमा पड़, एदे ना पड़ियो कम से कम। एदे लिए पुत्र कदी भैन ते केस ना करी। ये वो बाग है जिसके बड़ा प्यार होंदा है हजरत, लेकिन उहदे विच आंदी है ना, फिर सब भुल जाता है। मैं हजरत वैसे अकेला हूं, अल्लाह ने बड़े भाई दिए, ढेर अल्लाह ने भरा अता कर। मैंने देखा बचपन में कैसा प्यार होता है। ये आपको पता है जो सर्दी है ये सीजन है पराठों का, गोभी के पराठे, आलू के पराठे, मूली के पराठे। मैंने देखा घर में जनाब वो आज प्रोग्राम है कि मूली के पराठे बनेंगे। जब बड़ा भरा पहले आ गया, माँ और कहते हैं पुत्रा सुट दिया मैं तेन पराठा, तो बड़ा की कहना है अम्मी जी कलियां की खाना है, छोटे नू आ लेंदे कट्ठे ही खावांगे। छोटा पहले आ गया, माँ कहती बना दिया फिर एक पराठा थके आए। वो कहता अम्मी जी कलियां की खाना है, जरा पांच बड़े नू आ लेंदे कट्ठे खावांगे तो बड़ा मजा आए। यार
چھوٹے ہوندے جہدے بغیر پروٹھا بھی نہیں کھاندے ہے، وڈے ہو کے کی ہو جاتا ہے پھر کیوں حضرت جی پیڑا لگن لگ کیوں وچ آ جاتا ہے، وچ زمین آ جاتی ہے، وچ پیسے آ جاتے، پھر وہی پرا جہدے بغیر کدی پروٹھا کھان تے دل نہیں سی کرتا حضرت پھر شکل نہیں وہ بھن حضرت جی کوئی میلی اکھ نہ ویکھدا سی اکھ کڈن ٹر پیندے سی، پھر اسی اسے بھن تے کیس کر کے حضرت جی ہر مہینے نوں کچہری بلاندے ہیں، جج بھی گندی نظر نہ ویکھدا ہے، وکیل بھی ویکھدا ہے، ساری کچہری بھی ویکھدی ہے۔ پتر دے لیے کدی بھی نہ اپنے رشتیاں دی قدر کریو۔ اسی یہ غلطیاں کر گئے، اسی بھراواں تے ہاتھ بھی چکے، ڈانگاں بھی پھڑیاں، سوٹے بھی پڑے، گولیاں بھی چلیاں، کیس بھی ہوئے، لیکن دکھ ہے وے نہ مرن والا نال لے کے گیا، نہ مرن والا نال لے کے گیا، زمین اتھے دی اتھے پئی ہے۔ یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، سمجھائی ہوئے اندر والے نہ سمجھے پھر سمجھائی ہوئے، وہی بعد آ جا، وہی بعد آ جا، وہی بعد آ جا۔ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دن بٹھا کے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی، فرمایا میرے بیٹے حسن اگر کبھی وقت آیا نا کہ تجھے دین اور دنیا دونوں میں سے ایک رکھنا پڑا اور ایک چھوڑنا پڑا تو دین رکھ لینا، دنیا چھوڑ دینا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کیوں دین رکھ لاں تو کیوں دنیا چھڑنا؟ فرمایا دنیا اس لیے چھڑ دیں تو نام ہی نہ چھڑے گا تین ایک دن تینوں چھڑنا ہی چھڑنا ہے۔ پتر کسی نے نال نہیں جے لے کے جانا، کدی یہ دے لئی بھرا دا گلما نہ پڑیو، کدی یہ دے لئی اپنے رشتے نہ چھڑیو۔ یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے، خالی تھے۔ ویگ فریدا مٹی پھلی، ویگ فریدا مٹی پھلی، کدی پتر کوٹ پھا کے اے نہ سمجھیو کہ میں پتہ نہیں پتر مٹی، ویگ فریدا مٹی پھلی، مٹی نو ویگ کہ مٹی پھلی، مٹی اسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی۔ اپنے اللہ نو یاد کریو، 5 وقت دی نماز پڑھیو، اتھوں میں ٹریا سا میں پھر واپس اتھے آ گئی، اتھے عمل آندے ہونے